So for today's video, ubanimin ninyo kay madto mirog kanakan kay mag home service mi og unit didto gipaadto sa mua sa Tag-Iya kay dugay-dugay naman gyud unta nini ang gipaadto sa mua nya medyo busy pud kay ko nya grabe pud na kog lakaw rong panahona ba. Unya diri nagbiyahe nami, grabe man puday ni karapro ning dala nila diri. Grabe nindot pa maganig dalan sa unya karon pati na mga raproda kung tanawar go na peting lapo ka. Ambot lang kanay unya kay medyo lain ba yung panahon basig mahapnan mi ba. Unya kani among adtuon karon medyo 1 hour siguro na biyahe diri kay piti mga raproda. Tanawar go na nagbiyahe dira nagtukod-tukod pa siyang tiil kay piting lisura. Unya mo ning nindot pud kay nga dalan diri tanawar go nang view dira makita nimo ang tamugan dira ba. Unya automatic dai naabot na dai ta diri sa eskwelahan sa Kanakan. Mo na eskwelahan sa Kanakan nga wa pa nahuman kay wa pa siguro na na-open kay panahuman ba. Unya karon mo na karaan ring nga eskwelahan no. Elementary pa man ni sa una nya karon gitukuran lang murag butangan sa lag high school ni diri kay medyo layo na pug kaayong eskwelahan diri dito sa Lamanan kay grabe mahal pug ang gasolina ron luoy pug kaayong mga tagiyag motor diri ba kay layo kayo nya pila ka litro mahurot. Unya diri nagbahada na pud mi kay padulong na jud mi sa tugas mo man tay ingon nila tugas lagi kay naamang unit dito dapita. Unya diri duha man ang dalan mo nang diri ta sa Pikas kay mo man padulog tugas ba tong palapos pitawg saloy mo ni among adtuon karon grabe man pud karapro jud diri kay sige man pug ulan ron mo ni ang ilang gi buldos man ni diri nya naagyan siguro mga tubig nga dagko kay ba mo nang naguba na po. Unya diri kay nakasugat man tagkuan kanang pabugnaw sa ulo ba. Kuyoy mo kaon tag ice cream kay lami kay ning ice cream kay tag sarap pud ta kakaon kay di man po kay ta kapalit lagi ani kay bukid man po kay ning atuwa. Unya nadugay na ko sig kaon dag ice cream murag lain man akong tiyan murag ka depositon man po kog bangko nangita ko sa bagnutan og kanang plaster ba kay man lang pod maka-plaster pod taglabay sa tong kwarta diri deposit sa tong bangko ba kay bisig makita ang mga iro kauno naon nga koyoy. Unya diri automatic abot dayon ta nakaduyan na magani ta dira kay paabot lagi sa Tag-Iya kay wa pa man pud ang Tag-Iya ni kay tuwa pa na sa ubos sa ilang balay ba sa ilang uma. Unya medyo nabalaka lang pud ning iro diri kay murag nagpadikit-dikit sa kuha ba murag kapaakon man or dili unsa ba ning iruan ni murag. Unya diri dara bungkag na nato automatic fast forward dayon ta kay medyo dugay baya kay pud ning mag-ayo tag motor unya wala na pating hugawag karburador nya gilisan na lang po mo spark plug nya giwiringan kay way kuryente lagi dara tanawar ko ng kuryente mura nag wiring mura nagpansit ako nang gibungkag ambot lang mauli pabakha ni unya karon kay gawas naman kuryente ato na nang gimagic tira na tirada da basta gitagaan kay tag talent gikan kay tas automatic masulba jud nato na unya automatic dayon na andar na pero ato nang patistingag padagan sa tong igsuon kay may na lang pud pa may balaan jud natog okay na ba jud inig release na to sa Tag-Iya kay layo-layo pud baya kay ni home service diri dapita. Nya automatic na dira mandar na gyud na nya. Wadi na ta maghuna-una ang mga dagko kay taglibor dira ang ato dira makatabang tabah kay gamit pud baya kay ni sila kay service lagi pud daw niya nagsimba nya. Kay kung kuan lang jud unta ni di ko madto kay piti laging layo Unya karon kay nakabalik naman akong igsuon sigurado jud kayo nga okay na kay ang unit medyo dugay jud kay ning kadagan ning unita. Unya karon kay giagda pa pud mig kape ni Uncle Dre wala na ko na video kay medyo nagdali pud mi ba. Unya giganahan mo sa kong video palihog na lang pud kog like kog follow share. Ug salamat kay sa inyong tanan sa inyong suporta sa God bless inyong tanan.